Meneses sa serving area. Ako ni Mansalapus. Sinungkit, pero puntos para sa Purple Aces. Score 1-0. Meneses. Oh, service ace by Meneses. Score 2 Itlog. Meneses again. Malabayabas. Tulunan. Ako ni Lingon. Tulingon. Papalo si Magturo pero outside. Puntos para sa hard hitters. Score 2-1 in favor of Purple Aces. Oh, service error. Puntos para sa Purple Aces. Score 3-1. Sino? Paternal on the serving area. Ako ni Mansalapos. Tulunan. Ako ni Magturo. Set. Papalo si Magturo, nakuha ni Mansalapos, to Magturo. Papalo si Magturo, nakuha ni Mansalapos. Papalo si Magturo, nakuha ni Mansalapos. Lumalabayabas. Tinulog, nakuha ni Malabayabas. Sinungkot. Sinungkot. Mansalapos. Pero nagkahiyaan ang dalawa. Score 4-2 in favor of Purple Aces. Luna, serving area. Ako ni Magturo. Papalo si Magturo. Ako ni pero puntos para kay Magturo. Score 5-2. Lamang ng tatlo ang Purple Aces. Lingon. Lumalabayabas. Ako ni Padernal. Over by, Lumbres. Ako ni Magturo. Papalo si Magturo na ako ni Murillo. Pero, ba't score 6-2. Ano yun? Oh. Baliktana. Puntos para sa hard hitters. Score 6-3. Salute sa our frontliners. Time! Ba't talaga swimming? Score 6-5. 6-4 pala. Murillo. Tumineses. Tumalabayabas. Ako ni Padernal. Tulingon, pero puntos para sa hard hitters. Score 6-5. Dandan lang po sa pagkuha ng bola. Mansalapos. Tulunan. Lumalabayabas. To Charlita. Tulingon. Papalo si Magturo. Pero touch. Ball. Touch. Magturo.
Oh, services by Magturo. Score 8-5. Lamang ng tatlo, purple aces. Magturo. Tumahan sa lapis. Ako ni Meneses. Inover. Ako ni Magturo. Papalo si Meneses. Pero, not over. First line. Puntos para sa purple aces. Lingon. Ako ni Malabayabas. Pero binalik sa huli. Puntos para sa hard hitters. Score 9-7. Marte, Tumurillo, nakuha ni Meneses, Tulingon, papalo si Marte, nakuha ni Malabayabas, Tulunal, Tumagturo, over by Meneses, Tumalabayabas, Tinaas, Sinundot, Malabayabas, Tulunal, Tumeneses, Hinulo, nakuha ni Lunar, over by Malabayabas, nakuha ni Magturo. Oh, puntos para sa purple aces. Score 10-7. Lamang ng tatlo ang purple aces. Score 11-7. 7-11. Marte. Pero services by Marte. Score 12-7. Wait, sir. Ano yun? Oh, release the ball. Huy! Score 13-7. Marte. Oh, puntos para sa purple aces. Kami dapat. Marte. Nakaliman sa lapos. Tumarte. Tulingon, Pinalo, ako ni Padarnal, Tulingon. Score, hard hitters. Score, 14-8.
Pasay Padernal. Score 15-8 in favor of Purple Aces. Meneses. Pero inside services by Meneses. Score 16. Wow! Score 17-8 in favor of Purple Aces. Ay, nataktak pa. Meneses. Oh, services by Meneses. Score 18-8. Meneses again. Services again by Meneses. Score 19-8. 19-8 in favor of Purple Aces. Meneses again, serving area. Lingon. Sinungkit pero puntos para sa Purple Aces. Score 28. Meneses again. Oh, services again by Meneses. Yan, naturuan na kayo. Naturuan na kayo ng kalaban. Meneses again. Oh, services again by Meneses. Score 22-8. Nakakarami na yun. Meneses again. Kapalo si Magduro. Pero, puntos para sa Purple Aces. Score 23-8. In favor of Purple Aces. Meneses again. Meneses, nakanilingon. Tumarte. Cover by Magduro. Nakuha ni Malabayabas. Malabayabas. Nakuha ni Lunar. Hinulog. Pero nandun si Magduro. Hinulog. Oh, puntos para sa Purple Aces. Score 24-8. Set point para sa Purple Aces. Tatapusin na ba ni Meneses? Oh, services by Meneses.